Good afternoon mga ka-farmers, okay? Ang inyong makita karon is 20,000 capacity brooder house. This is a old piggery building na i-convert na mo into a brooder house. Okay, grow out building ni siya sa una. But with the threat of ASF, the farm owner, he decided to convert it into brooder house. So, open-sided siya. Tapos, may pagka-high-tech gamay. We are using high-top poultry equipment. So, naka-automatic drinker, naka-automatic feeder. Tapos, nagkabit niyo yung fan. And, as usual, amo ang isunod ang space requirement sa mga manok. Okay? So, kita ninyo, grabe ka-uptick sa mga manok. Ganaan sila. I-transfer na sila sa Pikas Balay karong gabion na. Okay? So, ang excess ani is naka-pre-booking na punta sa mga client na to for small, medium backyard poultry raising. Okay? So, sa mga naay mga existing piggery building na gusto niyo i-maximize ang inyong building, you can call us, text us, usap tayo. We will convert it into a more productive business. Okay, kana lang. Salamat. Happy farming!